हर हर महादेव। तो भाई मैंने आमे आसिक आज पहुँची जो रामेश्वरम रे एबे आमे रूम रे पवन ब्रिज पाखे रूम नेलु 2 किलोमीटर दूर रे रामेश्वरम पाखु तो मार्केट को पसंद नथलु राति गला काली पहुँचू पहुँचू तो एबे आमे जाऊचु एठी जो 22 कुंड अच्छी 22 कुंड गाधेवा जाऊचु सकाल सकाल समस्त बाहरी आसू खाली गोटे भूल करूँ जे आम ड्रेस फ्रेस पिंधिक बाहरी आसलु जे काले ये डायरेक्ट गाधेकी बोधे हुए टी सिस्टम आम जान नथलु ठीक से 22 कुंडर एठी गाधेवा प्रोसेसटा हो सिंगल पर्सन 25 टଙ୍କା करके आपको टिकट कराया पड़ुची तापर आप आसवे एमती भितर को कुंडरे देखिए एमती बहुत लोग अच्छा से पानी छाटी कि आपको आराम से गाधेदेवे ये बहुत दलाल भाया भी किसी घुरुंट जो मैंने आपको कहे आम आपको सिंगल सिंगल गाधेदेवु आपको आमको एति टଙ୍କା दिंतु किसी दवा दरकार नहीं तार गवर्नमेंट आड़ू अच्छी से आराम से आसले आप एमती गोटे गोटे कुंड को जी से आप एमती पानी छाटी छाटी गाधेदेवे तापर बहुत का कुंड अच्छी एपटे किसी कुंड अच्छी एवं आम जाऊँ ये भितर भितर गोटे ऊपर आड़े कुंड अच्छी से कुंड पाखु यू भितर जीवु एटी किसी कुंड अच्छी आ कुंडर महत्व बहुत अच्छी कहुए जे मान्यता अच्छी जे 22 कुंड से प्रभु श्रीराम निजे 22टा तीर मारिकी ये कुंड गुड़ाक करते आ सब कुंड गुड़ाकर ना लिखाई सब तीर्थ क्षेत्र तीर्थम लिखाई सब गुड़ाक लिखाई महालक्ष्मी तीर्थम सरस्वती तीर्थम एमक 22टा कुंडर ना लिखाई आ कुंडर सब नंबर भी दिखाई ये देखते 7 नंबर दिखाई एमती सब गुड़ाक कुंडर नंबर दिखाई कुंड गुड़ाक गाधे सारापर आप बाहरी आसबे आम बाहरी आसिक एबे जाऊँ कुंड आउ गुटे 2टा बोधे बाकी रही से गुड़ाक आम खाली सारदेबू गला जीवा रास्तार देखिए एपटे सबू राइट साइड देखते सब शिवलिंग गुड़ाक अच्छी सब शिवलिंग गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक आम एमती जो जो लाइन रे अच्छी तार एपटे एपटे लाइन रे अच्छी एरो मार्क कराई एपटे एपटे कुंड अच्छी से कुंड गुड़ाक सब सारे आप एमती गोटे गोटे जाकि आम सारुचु एबे एठी खत्म ए शिव कुंड गुड़ाक सारू तापर मुझे जनाऊँ जे रामेश्वरम रे आमर जानवा हिसाब से 2टा शिवलिंग अच्छी रामलिंगम आ गोटे जोड़ा हनुमान निजे नहीं आसते कैलासरू सहीटा गोटे रामलिंगम हो जोड़ा माता सीता बालूरु तैयारी करथिले सेटा बालीरु तैयारी करथिले तापर शिव पूजा कर आमर प्रभु श्रीराम सेटा पूजा करथिले सेटा होची रामलिंगम आ गोटे हनुमान नहीं आसते निजे कैलासरू शिवलिंग सेटा भी पूजा पाती ये 2टा शिवलिंग से पूजा पाती से समय जिते बड़े प्रभु जाई रावण को हत्या करते रावण को हत्या कलापर मारी सारापर जो घूरी थे से जेहेतु रावण गोटे ब्राह्मण थे तो ब्रह्म हत्या लगी ब्रह्म हत्यारू मुकुलवाई सी माने ये मैंने कहले ऋषि मैंने सब जनइले से सी शिव को पूजा करने ये शिवलिंग प्रस्तुत माने शिवलिंग कराई आउ जो रामलिंगम जोड़ा शिव प्रथम येटा जी पूजा होती है माता सीता द्वारा स्थापित होता माता सीता बाली रे सेटा स्थापित करथिले तापर सेटा वज्र ये पत्थर माने ये है किंतु प्रथम बालू रे ही तैयारी होता ताकू शिव श्रीराम प्रथम पूजा करथिले तापर जोड़ा कैलासरू नहीं आसते हनुमान जी तापर सेटा को भी पूजा करा हुए तो सी एठी पूरापूरी देखिए जदि माहौलटा बहुत अलग एगुड़ाक हूँ सब मंदिर कॉरिडोर गुड़ाक गेट एंट्री पॉइंट गुड़ाक चारिआडे 4टा सेमती स्तंभ अच्छी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करी आम ए बाहरी आसचु ये देखिए गोटे शिवर त्रिशूलर येटा अच्छे आपटे लोक मैंने सब ये चेंज कर ड्रेस चेंज कर रामेश्वरम यहाँ हूँ कॉरिडोरटा पूरा मंदिरटा यहाँ देखले एंट्री गुड़ाक चारिपटे एमती कॉरिडोर अच्छे चारिपटे होटेल आउ रूम रही लॉज रेस्टोरेंट ए सब गुड़ाक फुल हो तो आम 2 किलोमीटर पचे रही किसी असुविधा नहीं आप आराम से आसबे ये स्टे करेंगे रही बहुत असुविधा अच्छी किसी असुविधा नहीं तो जिते बड़े भी आपड़ आसुँच केबे भी दूर रूम नाक किसी दरकार नहीं आम टी ऑफ सीजन आसलु तुम फांका अच्छी ना आप आसबे एपटे आराम रे रूम नहीं रही पारे तो दूर रहा किसी दरकार नहीं आराम ये आसिक रुहतु आम गाधेकी एवं जाऊँ देखिए आम सब पैंट सार्ट भी आम आसलु सब गाधे गुधाकी एमती उदा हो जाए आम बैक रखुलु आगे पार्किंग करूँ से पार्किंग पाक नबू नहीं रूम पाक आम जाऊँ सब गुड़ाक आईटा पूरापूरी कॉरिडोर साइडटा देखते ये दुकान सब एमती लेफ्ट साइड देखुं बसची आ होटेल गुड़ाक या देखते साइड रे राइट साइड रे लॉज होटेल रेस्टोरेंट सब अच्छी तो असुविधा किसी नहीं जब भी आप यही साइड गुड़ाक वेट करने माने रही गुड़ाक सब चूज करूँ फास्ट आउ एठी रूम रेंटटा देखिए सब कम रे होइछि अधिका किसी नहीं तो आप सब जदि 2 पर्सन या तो फैमिली आसुँच 800 रु 1500 यही रेट भितर ही रखिए एसी रूम भी 800 रु 1500 भितर मिल जाऊँगी जदि सिंगल डुआल पर्सन आसुँच भी तो 800 रु 1500 भितर मार्क एटा मंदिर एमती गोटे हाथी अच्छी भाई आम आसला देखते एटा पूरा वीडियो एंट्री से बैन अच्छी मुझे आपको देखई पानी मंदिर से गोटे हाथी अच्छी हाथी लोक खावा दौरान पैसा दौरान आउ यहाँ मंदिर
ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ହାଲକା ଟିକେ କରିଥିଲି। ଏଇଠି ହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆମେ ଏମିତି ରୋରେ ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭିତରଟା ଏରିଆଟା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କରିଡ଼ର ହିସାବରେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏଇ ଟେମ୍ପଲଟା ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ କରିଡ଼ର ଏଇଟାର, ଭିତର ଇଣ୍ଟେରିୟର କରିଡ଼ରଟା ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ 1212ରୁ 1250 ଭିତରେ ଏଇଠି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, 1212ରୁ 1250 ଭିତରେ ପିଲର ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରର। এইଗୁଡ଼ାକ ପିଲର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଲର ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ ହେଇନି, ଏହା ପୁରୁଣା ପିଲର ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୁରୁଣା ପିଲର ମାନେ କଲର୍ ହେଇନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କଲର୍। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ଟା ଭାଇ, ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ତଥାପି କରି ହେଉଛି କିଛି କିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲର୍ କରାହେଇଛି, ଏଇ ପିଲର ଗୁଡ଼ାକ କଲର୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ କଲର୍ରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ କରାହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି। ଲୋକ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମିସନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି କ'ଣ, ଆମେ ବି କିଛିଟା କିଛିଟା କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଉପରଟା ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଉପରଟା ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଠି ଆଉ କିଛି ପିଲର କଲର୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। କଲର୍ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ାକ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ବୁଲିଦେବା ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଏଇସବୁ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ରେଟ୍ ଚାର୍ଟଟା ତା'ର, ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଗା ଅଛି, ଏଇ ହିସାବରେ କିଣିବେ ଆପଣ ଯେତିକି ଯେତିକି। ଏହା ଲଡ଼ୁ କାଉଣ୍ଟର, ଏଇଠି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକିରି ଲଡ଼ୁ କିଣିପାରିବେ ଆରାମରେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲଡ଼ୁ କିଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପିଲର ହିଁ ଫୁଲ୍। ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ପିଲରରେ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ବି ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ 1200 ଉପରେ ପିଲର ଅଛି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପିଲର ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଅଧିକା। ଏହା କଲରଫୁଲ୍ ପିଲର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ର ଭଳିଆ କଲର୍ ଇଏ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଫାଙ୍କା ସମୟଟା, ଆମେ ଯେ ସିଜିନ୍ ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ସମୟଟା, ବହୁତ ଏବେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗୁନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କଲର୍ ଇଏରେ। ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହେଇଛି, ସବୁ ପିଲର କଲର୍ କରାହେଇଛି। ସବୁ ପିଲରରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁ ପିଲରରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବୁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ନା ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ସେମ୍ ପିଲର ଦେଖା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ବି। ଖାଲି ଗେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଜାଣିବୁନି ତୋତେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଗେଟ୍ ଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଛୁ, କେଉଁ ଗେଟ୍ ଆଡ଼ୁ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ତ ମାର୍କିଂ ହେଇଛି ଚାଲୁଛୁ ନା, ତ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା। ଏଇଟା ବାହାରୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇପଟ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଇଏଟା, ପୁଣି ଏଇପଟୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ବାହାର ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା। ୱେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ର ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ବସିଛି, ଭିତରେ ହିଁ ବସିଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଡ଼ର ଅଛି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କରିଡ଼ର, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ନାମରେ ଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡ଼ର ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ବସିଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା ପରେ ୱେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋ ଆଉ ଲକେଟ୍, ଏଇସବୁର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାର ଇତିହାସଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି, ମାନେ ରାମାୟଣ ଯୁଗର ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାମରେ ବି ଯାଏ, ଦୁଇଟା ସାରା ଏଇଠିକି ଯାଏ। ତ ଆପଣ ରାମେଶ୍ୱରମ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ବି କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାମ ବି ବୁଲିଦେଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ 4 ଧାମ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଧାମରେ, ପୁରୀ ଆମର ଗୋଟେ ଧାମ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିର। ଯେମିତି ଆମର ଏପଟେ କାଶୀରେ ରହିଲା, ସେଇଭଳିଆ ସାଉଥ୍ରେ ରାମେଶ୍ୱରମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଟାକୁ ନିହାତି ରଖିବେ। ଆଉ ପବନ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ରାମେଶ୍ୱରମଟା ଯେଉଁ ବାଇ ରୋଡ଼ ଆଉ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇ ରୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି,
ନହେଲେ ସେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆକୁ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ। ତ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ବୁଲା ତ ଆମର ସରିଲା, ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଧନୁଷକୋଡ଼ି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମର ଧନୁଷକୋଡ଼ି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପବନ ବ୍ରିଜ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଭାଇ।